आज नवरंगपुर पब्लिक स्कूल रे नवरंगपुर पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती स्वर्णलता मैडम को सहयोग और नारी शक्ति परिवार प्रयास रे डीएसडब्ल्यू श्रीमती द्रौपदी मैडम को विदायकालीन समारोह अत्यंत सुंदर और भावविहल परिवेश रे हेतिला। मैडम केवल जड़े दक्ष अधिकारी नुहति, से जड़े अत्यंत स्नेहशील, नम्र, सरल और सबुबले हसमुख व्यक्तित्व। एते बड़ पदवी थाई मध्य तांको मनरे केबे भी गर्व किंबा अहंकार स्थान नथिला। से समस्त को निज परिवार सदस्य परि भल पाती। आ गोटे कथा है, से जड़े माँ परि स्नेह, ममता और आदर रे समस्त को आपणार करनियंती। से सरलता और मानविकता ही तांको समस्त हृदय रे अलगा स्थान देछि। नारी शक्ति परिवार सदस्य भावे तांको सह परिचित हेबा मो पई एक बड़ सौभाग्य आ गर्वर कथा। आजिर एही विदाय समारोह आम समस्तंक पई भावप्रवण आ चिरस्मरणीय होई रहिबो। भगवान श्री जगन्नाथंक निकटरे आमर प्रार्थना, मैडम सदा सुस्थ, सुखी, आनंदमय जीवन बितांतु। तांकर स्नेह, आशीर्वाद, हस सदा आम सह रहू। मैडम आपणक भली मनीष बहुत कम मिलती। आपणक जीवन रे प्रत्येक पथ सफलता, सुख, शांति रे भरी रहू। यह ही आमर आंतरिक कामना। आज विदाय करूँ सब नारी शक्ति सदस्य नारी शक्ति जड़े सदस्य भाव उपस्थित मातृ जहाँ मुझे सब माँ मैडम सागर कम करूँ मैडम सहित आम रिलेसन रिलेसन सब आ जोटा मंडमा आंटी आंटी डाकू किंतु सब जहाँ भी आम करूँ प्रथम माँ पचारिकी ही आम करके आम पाखे बालाजी भाई राजे सब सब कार्य खाली नारी शक्ति बोली ना सब कार्य आमको सब करती आग विषय तो किसी खाली सब जगह से आगुआ उपदेष्टा राम प्रसाद पात्र जदि किसी गोटे कार्यक्रम करार प्रथम एजेंडा आरंभ कर कार्यक्रम सरीगला पर्यटन सब कार्यक्रम हाथ जोटा कि कौन करमती कार्यक्रम मैंने जो मैंने अच्छे मैडम जब आम नारी शक्ति विदाय नहीं गले बर्तमान से पारिवारिक भितर रे परिवार सुस्थ निरंतर जीवन यापन करूँ एमती संपर्कटा रखी था आम सहित आते बाहर देखा मैडम गोटे अनुरोध माने आप भी हसवे आम भी हसबू कारण बहुत जन विदाय देचु कि देखी पाख पाख सीट बसीचु अनेक प्रोग्राम कर जानी पारती बहुत दिन गला से मेसेज आसे सरी सरी बोली आसे कि बहुत दुख लगे यही पारे तथापि मैडम बसुँच सब बसु था तो ओडार विभिन्न जिला को जाऊँगी देखा निश्चित कंधमाल बहुत थर देखा हम से चिन्ह करेंगे हाँ बोली कहे फोन गोटे कले आम उठेबे चेका हूँ संपर्क तेणु आमर टोकन रहा आपण प्रति आप सुस्थ निरंतर आमर आज सभा भितर आदि जन बसी मनोरमा मैडम नारी शक्ति जो देखिए आनंद हस खुशी
ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ସବୁଦିନେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇ ରହିଥାଉ। ଆମ ଭିତରେ ଏହି ସଦ୍ଭାବନା ସବୁବେଳେ ରହୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶରଣଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି ଆଣିଛି। ସରକାର ସେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଡେମୀରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଏସବୁ ବାବୁ ସିଟିପି ଥିଲାବେଳକୁ ବହୁତ କମ୍ ଯାଉଥିଲି। ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରିବି ସେତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପା କରାନି ମୁଁ ଆଖୋ ପାନି ମୁଁ ବେଜାନା ଏଛି ସେ ଦो कहानी अम्मा की गुड़िया हूँ आंगन की मिट्टिया हूँ आए जो देसी चिट्ठिया सेमती जड़े आम भितर जड़े मैडम आमर झील भाई नारी से जी आमको स्नेह देती आम खाली पतन अंग पकाई पथ हर्ष और लुहर परिधि मध्य सभे एठी विदामुख छाड़ी पितृकार्य करी राजकार्य नहीं अवसर दीर्घाऊ करतु बुझे तुम्हको लगो कहा नजार सुशील स्वभाव असीम प्रभाव जिलार वरिष्ठ कीर्ति महिला और शिशु विकास पाई बालकी तिलक नेत्री यही भी पूरण कर पारे मैडम आपण शून्य स्थान एटी आपण हृदय आसे कंपन हृदय आसे कंपन नारी शक्तिर समूह शुभेच्छा कथारे अजाड़ी जाऊ कलापति केवे घंटा नकुटू पथ पुष्पित हेउ आगामी दिनर पुष्पित हो आम छोट पिला अच्छी पुटे अच्छी जी पढ़ुची झीटे अच्छी जी पढ़ुची दायित्व भी आहरी अच्छी तो ये दायित्व मैडम कहले मैडम थे केवे मन पड़े कहले नाई मुझे घर को पशिगले इच्छा हुए तो एते आम बुला कुकुर भाया बुली मत भी इच्छा हुए घर को जाए डाकिले कौन काम थी मुझे जबरदस्त जाए तो मैडम को अनुरोध करूँ फंक्शन हेल्ले मैडम निश्चित आसवे केते बाट ना से जो छोटिया डेट बक्स अच्छे से कथबार्ता कहे फटोटी आम देखू बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपते बड़ अधिकारी मुझे उपलब्धि करी विदाय दूनी से हक करती मत दौड़ देखिले हजार हजार लोक थे मत आसे से हक कर सब मोर समय ना नारी शक्ति द्वारा आयोजित विदाय संवर्धना आकर्षण द्रौपदी कौन मैडम द्रौपदी मुर्मू बोली स्वप्न बोला आम भी पूर्व बोली ये आम जिते बसी पचासी समस्ते समस्ते भावुँ गोटे गहरी बना कारण ये देखुची जे का मनरे गोटे जो अहम भाव ना तेणुक भल लगे जिते नारी शक्ति निमंत्रण करूँ पाखे आसे ये समस्ते एक निज निज क्षेत्र में विख्यात लाभ कर बालाजी कथा कहूँ से जड़े प्रदेश रे तार ना रही मनोरमा मनोरमा नुह मनोरमा तेणु सी जदिओ मत बहुत माने सम्मान दियंती तथापि हृदय सम्मान देता आम ये मत पुत्र संतान सागर समान पुओ भली व्यवहार करे सी प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रकार माने प्रेजेंटेशन को सब क्षेत्र से दुरंत ये जड़े बहु वर्ष धरी बार एसोसिएशन जिते डाकिले से निश्चित रूप आसवे बोली मुझे आशा करुँच
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସରମୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ। ରହିଲି ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇଗଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋର ଭିତରେ ତିନିଟି ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇସାରିଲେଣି। ପ୍ରତି କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବୁହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରିଟାୟାର କଲେ ତାପରେ ଯେତେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ ତିନୋଟି ମୋ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ବୁହା ଭାବିଛି ଆଜି ମୁଭି ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିବି। ଏଇଟା ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଗଣମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା। ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମୋ କାମ ଜାଣିଛି ବିଜୟ ଆମର ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦେନ୍ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଆମ ଗଣରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅତିଥି ସାର୍, ଆଉ ଆମର ରାମ ସାର୍, ଆଉ ଆମର ଅତିଥି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଉଣୀ ମନୋରମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଆମର ହିମାଂଶୁ ସାର୍, ବାଲାଜୀ ସାର୍, କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁପରଭାଇଜରରେ 4-5ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଥିଲି, CDPOରେ 2ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, DSWରେ 2ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଲି, ସବୁଠି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭୋକ ଚୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ନାରୀ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ହଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପଦାଟେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ବି ଜଣେ ନାରୀ ସେ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇପାରିବ, କାହିଁକି ସେ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କର ମା ବୋଲି ଭାବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସାହସ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଲେଡିଜ୍ ଥିଲେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଲାଇଫରେ ଠିକ୍ କରିଛୁ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଆମେ ସାହସ କରିକି ଯାଉ। ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସହଜରେ ଜଣେ ମେଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଅଛି ବୋଲି। ନହେଲେ ଜଣକୁ ଭୋଗ କରିବା ଏସବୁ ଏତେ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ହିମାଂଶୁ ସାର୍ଙ୍କର ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ବାଧା ନାହିଁ। ଆଉ ବାଲାଜୀ ସାର୍ ତ ପୁରା କଲେକ୍ଟରେଟ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି କାମ କରିଛୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କର୍ମରେ ବି ଭାବେ କିଏ ବି ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ହଉ କି ମୋର ତା ସାଙ୍ଗେ ଥାଉ, କଥା ହେଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ହବ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି ମୋର ଏରିଆରେ। ମୁଁ ମୋର ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ, ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ, CDPOମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି। କାମ ସେମାନେ କାମ କଲେ ସିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ କି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଯିଏ ଯେମିତି ହିମାଂଶୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ, ମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ